Fala pessoal, tudo certo? André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos. Nosso quarto episódio aqui de Vampyr. Dr. Jonathan Reid em busca de redenção, em busca de saber quem o transformou em vampiro e o fez matar, vamos dizer assim, a própria irmã. Nesse episódio, vamos lá, a gente tem que entregar o medicamento contra a fadiga para Dorothy. E ela está embaixo, né? Setinha para baixo ali. Então vem comigo, galera, não se esquece, já vai, por favor, deixando o like aí, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Sentidos. Tá pra cá. Aqui ela. Fala aí, Dorothy. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Doenças reduzem a qualidade do sangue de um cidadão. Trate-os com remédio adequado. Fale com o paciente do quarto atrás de Dorothy e verifique o cuidado clínico dele. Não é? O cuidado? O quadro. Então vamos ver. Ele. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that My this throat pain hurts. is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Aperte R1 para verificar o quadro clínico. Acho que é, né, cara? Curar um cidadão aumentará a qualidade do sangue e lhe fornecerá recompensa em experiência e estado de saúde do distrito irá melhorar. L2. L2 ali? Ah, não. A gente vai curar, ó. Com tratamento, né? Conte-me sobre você. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Não quero falar nada. Sobre Londres, nada também requer pista. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Não quer falar nada, né? Check-up médico. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Dá remédio. Ah, tá. Apertei R1 ali. E vamos dar o remédio para a fadiga dele. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Aí, tratamento para a fadiga. E agora? Não desbloqueou aqui. E aqui também não. Tá continua How doendo? painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Tá. Legal, já deu pra gente descobrir como é que faz o check-up médico. Eu não tinha nem feito isso já. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you A need qualidade any help. certamente do sangue dele melhorou, né? Don't waste your time with me. Tem esta mulher aqui. Acho que é a Good mãe evening, dele. madam. Can I help you? It's my Senhorita? son who needs you, sir. É, I'm mãe Dr. dele. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Beatrice Goswick. Could you check Goswick. on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Perguntas pessoais. Nada aqui. Vou perguntar sobre ela. Can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say.
Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Você é rica? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Alguma reclamação sobre alguém do hospital, alguma coisa assim? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ó, já abriu aqui essa pista. Conte-me sobre a sua chegada. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ó, Pippa Hawkins. Ela cobrou? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Então a Pippa Hawkins aqui já tem informação sobre ela. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ela já é uma aproveitadora, vamos dizer assim também, né? Ó. Apareceu aqui, Pippa Hawkins. Separa camas para pacientes que podem pagar, tá vendo só? E ela é conhecida já também do Milton. Então todos eles têm uma ligação uns com os outros. Ok. Goodbye, Mrs. Goswick. Vamos subir para falar com o doutor. Tentação, lembre-se, o sangue dos cidadãos concede grande bônus de experiência. Procure por cidadãos no seu mesmo nível para enfeitiçar ou inferior e escolha com cuidado. Tá. Talvez eu vá, que é o doutor, né? Eu vá, vamos dizer assim, aproveitar-me do já convalescido filho da ricaça ali, talvez? Quem sabe? Sala do doutor é aqui. Bora entrar. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Desvivo é interessante, né? Uma pessoa desviva. Não está viva, está desviva. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Tá. Informações sobre o doutor. Não tem nada de pista sobre ele ainda. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here.
Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Nós precisamos um do outro. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ok, então vamos lá com a Lady Ashbury. O que tem aqui? Que nada. Bora sair. E a gente tem que também falar com duas pessoas aqui. A Pipa. Não é a Pipa. Eu não sei se é um doutor ou uma doutora, cara. Tem uma pessoa bem aqui que eu não falei com ela ainda. Dois pacientes aqui, deixa eles aí então. Olha o padre que foi atacado. Acho que é essa aqui, ó. Vou falar com ela. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Enfermeira. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Perguntas pessoais. Ó, o erro médico do Tippett, que a gente viu lá, né? Tell me what Dr. No vídeo anterior. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Eu compreendo o que ele fez. Você assumiu um grande risco. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Tá. Perguntas pessoais é isso aí. As coisas por aqui, como estão? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. O hospital. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Ok. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance.
Depois a gente questiona lá o Tippets. Vamos logo falar com a Lady, que está bem aqui. Bora chegar. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Prazer vê-la. Swansea gosta de vampiros? So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Estou aqui para ajudá-lo. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Continue. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Eu cuidarei disso. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ok. Se a gente falar com ela, ela vai responder um bocado de perguntas sobre vampiros, né? Sobre a nossa condição, como ela falou. Que ela tem 25, parece 27 anos, há muito tempo. A enfermeira ou a fofoqueira, quer dizer, tá bem aqui. Aqui ela. What? Harriet. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Acalme-se, por favor. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Muito Harriet petulante, Jones? Indeed.
I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Tá, você gosta de fofoca, você é chantagista? Não é sobre erro médico algum. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ok. Contra a enfermeira Pippa Hawkins, a enfermeira Dorothy Crane e a outra lá, né? Então vamos atrás das enfermeiras. Só para averiguar onde é que elas estão. Uma já tá bem aqui. Cadê ela? Pelo menos era para estar aqui. Dois metros, ó. Só que não tá não, elas não aparecem. Elas devem estar aqui próximas. Aqui uma. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. A I Pippa don't tá think we've aqui. been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Que homem misterioso visitando enfermeiras? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Ela poderia ter dito a verdade. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Ok. Goodbye, Nurse Hawkins. Vamos falar com outra. A outra fica por aqui também, né? A gente acabou de falar com ela. Aqui ela. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Homem misterioso. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Funcionários com antecedentes criminais. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Tá. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Só falta a Dorothy. E ela tá aqui pra baixo. Espionar. Aperte ali o botão para ativar os sentidos. Se um cidadão estiver se comportando de maneira suspeita, o coração deles emitirá um brilho diferente ao olhar para o cidadão. Você desbloqueia a interação especial. Procure por Dorothy Crane. Sentidos L3.
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like gangster. hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Vamos atrás desse cara aí, né? Saber o que, que ela deu pra ele. Da outra vez, tinha um cara aqui que ele tava procurando o outro que tava lá dentro. Vamos ver se a gente encontra eles por aqui. Ah, não. Ai. Não. Então bora entrar. E aqui em cima, hein? Também não. Bora entrar aqui então. Esgotos de Poplar. Tá trancado. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Bora descer e encontrar o cara, né? Aí. Tem coisa ruim pra cá, olha o tanto de sangue. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Dá pra destrancar. Isso. Até o final aqui. Pegar esse, atordoar. Calma aí, querido. Eita. Beleza. Caiu o outro, né? Aí, esse porrete que eu queria. 110 de dano. Colocar ele no lugar aqui da foice. Aí. A gente pode repelir ataques também agora. Olha aí, a porrada. E tá, já sei que posso defender. Olha aí. Além dele defender, ele ainda faz o... como se fosse uma estaca também, né? É muito potente. Acho que tem um mini boss ali pra gente pegar também, né? Vamos por aqui.
Muito bem. Salvar cidadão. Cuidado, cidadão em perigo pode não sobreviver a mais uma noite. Vá examiná-lo. Alguém preso ali. Ok. Já foi. Vem, queridão. Vamos ver se a gente repele aqui. Oh. Tá dando certo? Não. Aí. Oh. Aí. A gente dá tipo um parry nele, né? Pronto. Libertar esse cara. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Oswald All right, Thatcher. Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. Depois eu vou atrás dele para ver se ele dá alguma recompensa pra gente, né? De tê-lo salvo. Cidadão resgatado. Ele vai voltar para o distrito dele na noite seguinte. Vai lá, brother. Quinina, essência de cravo da Índia. Ok. Vamos lá. Cá é a saída. Para esse lado agora. Aí. Já era. Porrete aqui é porrada pura, né? This is despicable. Repugnante comer. Dar mordida em rato. Soro regenerativo fraco, ó. Que bom. Vamos lá. Vamos pro boss. Olha isso. Opa! Vamos lá. Tome. Eita! Filho da mãe. Toma aí. Também mordo ele. Deixa eu botar aqui de repente, em vez da estaca, colocar aqui esta arma. Tome. Tome. Ai. Tome.
Eita, eita, eita. Calma, calma. Agora eu mudo. Dá uma mordidinha para restaurar aí um pouco do sangue. Sai de perto. Epa! Aí. Tá quase morrendo. Monstro do esgoto. Opa! Calma aí. Aí, aí. Aí, acho que morreu. Amostra de sangue farto, aguardo também mais um. Vale da enfermeira Crane. Se você estiver doente ou não tiver dinheiro, seja você quem for, onde quer que esteja, venha falar com a Doroteia para receber ajuda, sem truques, sem sustos, sem perguntas. Apenas vá até a casa de Darius Petrescu e apresente este cupom. Ok, ali embaixo está em outra língua, né? Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Vamos encontrá-la então. Aqui tem alguma coisa? Não, só sair. Só sair mesmo. Por aqui ou por ali? Por lá. Aqui. Bora sair. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vai até Whitechapel. Vamos ver se a gente encontra o cara também aqui, que a gente salvou. De repente ele está aqui em algum lugar. Provavelmente não, né? Então o que é que a gente vai fazer? Pode subir aqui no nosso quarto. Não é por aqui não. Enfim. Galera, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai lá para Whitechapel, atrás da Dorothy. Olha só onde é. Acabe com a chantagem contra a Lady Ashbury. A gente tem que dar um jeito aí de encontrar a Dorothy e fazê-la parar com as chantagens, que ela que está chantageando a Lady vampiresca aqui do jogo, ok? Então eu vou voltar com vocês no próximo vídeo lá do quarto, porque vamos dar um upgrade no Dr. Reid, e aí a gente segue lá para Whitechapel no próximo episódio, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha nas redes sociais, não esquece de deixar um comentário, eu leio e respondo todos os comentários, e também se inscreve no canal, aciona o sininho aí para receber a notificação dos nossos vídeos. Forte abraço, até o próximo episódio aqui de Vampyr. Valeu, tchau!